вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать в Дангару. Сегодня здесь, на улице, прохладно, но я уверен, что здесь, в этом зале, будет не только тепло, но и жарко. И начало положат ваши аплодисменты. Давайте разогреем и себя, и этот зал вашими оглушительными овациями. Дангара – слово из 7 букв. Но это слово имеет важнейшее значение для независимого Таджикистана. Дангара – земля, где родился лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, за которым идет весь таджикский народ. Дружественно, с улыбкой идет по дороге счастья, благополучия и процветания. Дангара – это земля благородных и мужественных представителей Таджикистана. Добро пожаловать в Дангару, уважаемые друзья! Welcome to Dangara, dear friends! Сегодня здесь, в этом ринге, в этом замечательном спортивном комплексе пройдет поистине великое событие. Битва за титул Исмоили Сомони V. Уже 5-й год подряд проходит этот турнир, на который приезжают сильнейшие бойцы с самых разных уголков планеты. Сегодня к нам приехали гости не только из России, Узбекистана, но даже из Бразилии, из Китая, из Афганистана. Сегодня здесь будет по-настоящему жарко. Но прежде чем мы начнем наш турнир, позвольте мне представить вам организаторов и спонсоров сегодняшнего мероприятия. Организаторы турнира – Лига боевого самбо и бойцовский клуб «Истекло». Генеральный спонсор – «Золотой ключ». Официальный спонсор – «Формула-55». Спонсоры турнира – рынок «Карвон», телевидение «Варзиш Спорт», «Кахи Малика», «Лининг», кинотеатр «Кайхон», «Точикон Холидей» и «Мегафон». Под ваши аплодисменты, дорогие друзья! И сейчас позвольте мне под звуки фанфар пригласить в ринг участников сегодняшнего события. Уважаемые друзья, встречаем сборную Таджикистана и сборную Республики Узбекистан. Сегодняшних событий. Вот они, настоящие богатыри, бойцы, которые, не щадя себя, проливая пот и кровь, тренировались, готовились к сегодняшнему событию. Сборная команда Республики Таджикистан! И здесь, на гостеприимной и дружеской земле Таджикистана, мы встречаем наших друзей, но сегодня соперников. Это сборная Республики Узбекистан. Дамы и господа, позвольте мне пригласить в ринг председателя комитета по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве Республики Таджикистан. Пожалуйста. И также в ринг мы приглашаем президента Лиги боевого самбо Ахтама Хакирова. салому алейкум дӯстони азиз, меҳмонони гироми қадр. Ман ҳар яки шуморо ба диёри зебоманзари Данғара хушомадед мегӯям.
умедвории комил дорам ки бозии имрӯза барои таҳкими дӯстӣ миёни халқҳои Тоҷикистон ва Узбекистон созгор мебошад ва барои ташкилкунандагон ҷиҳати ташкили чунин як чорабини сатҳи баланд ман арзу сипос ва миннатдорӣ баён мекунам ва ба шумо варзишгарони муҳтарам барои расидан ба ҳадафи олӣ яъне қаҳрамонӣ дар бозии имрӯза ман бароро бурдборӣ хоҳонам. Ташаккури зиёд. Дорогие друзья, давайте проводим бойцов. Им сегодня предстоит тяжелая работа. Пожалуйста. Под ваши аплодисменты провожаем бойцов. Это участники матчевой встречи между сборными командами Таджикистана и Узбекистана. Мы желаем вам удачи. Разогревайтесь, готовьтесь. Дорогие друзья, дамы и господа, Лига боевого самбо и ММА Республики Таджикистан и также бойцовский клуб «Истеклол» с гордостью представляют Гран-при чемпионата Азии по боевому самбо. Ladies and gentlemen, the Combat Sambo and MMA League of Republic of Tajikistan proudly presents the Combat Sambo Open Asia Championship Grand Prix. Первый бой. And the first fight in the category of 66 kilos. And to the red corner, please welcome from Tajikistan, Muin Tajik Gafura! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. Он чемпион мира по ММА 2013 года, чемпион мира по боевому самбо 2013-2014 года. Его профессиональный рекорд – 10 побед, всего 2 поражения. Его боевой вес – 66 килограмм, рост 172 сантиметра. Muin Tajik Gafurov, he is the MMA World Champion 2013. Combat Sambo World Champion 2013 and 2014. His professional record is 10 wins and only 2 losses. His weight is 66 kilos, height is 172 centimeters. Muin Tajik Gafurov! Ladies and gentlemen, and he's opening in the blue corner. Please welcome from
from China, Zhou Tao. Champion in China. His professional record, 8 wins and 2 losses. His weight is 66 kilos, height 174 centimeters. Zhou Tao from China. И рефери в ринге, судья международной категории Артем Тарасов. Так, пожали руки. Внимательно слушаем команду. Затылки бьем, позвоночник столб бьем, в пах, не работаем. Колени. Ассаламу алейкум, دوستان عزیز. الان خمدان ورزش. اکنون گزارش ما از ناحیه دنقره از مرحله پنجم جایزه شاه اسماعیل سامانی منظور شما میگردد. اینجا معین غفاروف از کنج سرخ با رقیب خویش از چین زhou tao هر دو این ورزشکاران هستند که در یکی از شرکت‌های بانفوذ وان اف سی برآمد میکنند. اکنون ببینید معین با هجوم گذشت، در حال توسط پای و دست بسیار قوی است و این برای معین امکانیت بیشتر داد. دوستان عزیز اکنون بله، بار دیگر خوش آمدید به مجمع ورزشی ناحیه دنقره. دوستان عزیز و ارجمند و محاربه اولینه که در این تالار با شکوه ورزشی صورت گرفت، این همون چهره شناخته ورزشی تاجیک معین غفاروف است که بارها در مسابقات سطح بین المللی انا همین گونه محاربات آمیخته یا سمبوی محاربوی تاجیکستان را نمایندگی کرده است و یادآور میشیم که در اینجا دوباره درجه بین المللی ارتیم تراسف این آزمایی را حکمی میکند و معین غفاروف در همون لحظه اولی که به حریفش نزدیک میشد الکی یک های کیک گذرانید، بعدا همون در ابتدای رقابت تیکداون اول نیز به نام او نوشته شد. اکنون در حالت پرتری نیز ما میدانیم که معین غفاروف یک مهارت والا دارد و اکنون با همون اصول هایی که در بالای پرتر یا در بالای مد اجرا کردن همون اصول ها رایج است، معین غفاروف همون اصول ها را ببینید ضربه ها نیز میگذراند و مرادلی در این مورد شما چی گمان میکنید؟ آیا قبل از انجام هم میتواند تسلیم کند حریفش را؟ بله، در اینجا اصلا اگر ببینیم عنوان معین غفاروف چمپیون جهان است در رشته سمبو محاربوی و بسیار آسان ببینید حالت له دادن دست رو موفق می‌گردد و خیلی رقیب در حالت ناگوار است. فکر می‌کنم این بسیار حالت عجیب است برای معین بعد از آوردن غالبیت. خیلی موقع خوب را خوش گرفته است و حالت له دادن دست همین طریق معین غفاروف در اینجا غالبیت را به دست آورد. اکنون اولین پیروزی است که معین غفاروف اینو به دست آورد. بله، این اولین پیروزی و یادآور میشیم دوستان عزیز در همون لحظه های اول در دقیقه سوم آزمایی معین غفاروف توانست که غالبیت رو تو فعل له دادن دست حریفش به دست بیارد و خاطر رسان نکنیم که این آزمایی در مرحله گران پری جام آسیا اوید به سمبوی محاربوی برگزار گردید و اکنون معین غفاروف رو در مرحله فینالی تماشا خواهیم کرد. На первой минуте, 44-й секунде первого раунда, победу болевым приемом одержал معین Tajik غفاروف. دوستان عزیز اکنون با خاطر معین است این کف کوبی ها. خب دوستان عزیز اکنون ما
رقابت اول را دیدیم. نماینده جمهوری تاجیکستان موین غفورов با رقیبی خویش از چینی برآمد کرد و هنر زیبا نشون داد. و رقابت دوم را اینجا برای ما معرفی میکنند و ما منتظر میگردیم رقیبان رو برای آمادگی در اینجا و حالت خیلی هم زیبا. Уважаемые дамы и господа, вам предстоит увидеть бои в матчевой встрече между сборными командами Таджикистана и Узбекистана. И я с удовольствием вызываю в ринг участников первого матчевого боя. Весовая категория до 68 килограммов. В красный угол приглашается из Таджикистана Джахангир Тахиров. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Джахангир Тахиров. Он является бронзовым призером чемпионата Азии по панкратиону 2014 года. Его профессиональный рекорд – 2 победы, 2 поражения. Его боевой вес – 68 килограмм, рост 170 сантиметров. Джахангир Тахиров. И в синий угол ринга добро пожаловать из Узбекистана Мардиев Фахридин. Don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Узбекистан. Он чемпион Азии по универсальному бою. Его профессиональный рекорд – 7 побед, 1 поражение. Вес 69 килограммов, рост 173 сантиметра. Фахридин Мардиев. Рефери в ринге Артем Тарасов, судья международной категории. دوستان عزیز، جفت دوم اکنون در اینجا وزن 68 کیلو رو معرفی میکنند. جهانگیر تاهیروف یکی از ورزشکارانی که قبلا در حیات کلوب ورزشی تاج فایتر تمرین میکرد، حالا در کلوب ورزشی استقلال رقیبی او فخرالدین است از جمهوری ازبکستان که از کنج کبوت است. خب دوستان عزیز، ببینید حالا آغاز گردید رقابت و
من درباره جهانگیر چی رو میدونستم؟ جهانگیر در مسابقه های مختلف از جمله در جمهوری اسلامی ایران، در روسیه چند بار با من همراه بودم که در اونجا شرکت ورزید و به قدر در روستا بعضا پارتری که از اعظم خوکیر فهمخته است خوب است، اما در مقابل چنین رقیب بسیار هم مشکل است برای جهانگیر، چون که در این چنین ببینید این حالتی است که جهانگیر یعنی غیر کسبی ضربه میزند، اون باید همیشه منتظر گردد و حالتی که البته خوبتر قلایتر باشد فکر میکنم. بله و طبق همون نشان داد یا اموری رسمی نماینده تاجیکستان جهانگیر در مسابقات سطحی با نفوذ بین المللی 2 برد و 2 باخت در کارنامه‌های ورزشیش دارد. ورزشگر ازبکستان باشد 7 برد و 2 باخت دارد و ببینید از همون لحظه اول که گفتید همون سمت ضربه زدنش یا غیر کسبی باشد جهانگیر رو، یعنی اینجا تو جای به نظر هم رسید و ببینید جهانگیر ببینید در اینجا جهانگیر بعضا ضربه های میزنه که توکل رو اختیار میکنه، در اینجا بله توکلی بله چون این ضربه ها با کار نمیاد، باید جهانگیر خوبتر درک کنه رقیب رو، چون که پهلوانان ازبکستانی بسیار توسط هم ضربه خوبتر است، هم در گوشتین بسیار هم عالی هستند. اونها بسیار من دیدم در اکثر مسابقه ها با توسط گوشتین نیز با کار میبرند، اما برای جهانگیر ببینید او میآموزد رقیب جهانگیر رو چگونه میآموزد. سر اول چون میبیند که جهانگیر در چنین محیط باید بیشتر برآمد کند، چون که تجربه گیرد. ببینید رقیب خیلی قوی است و حالت بوقی کردن رو حتی میخواد استفاده برد. برای جهانگیر باشد لازم است از این حالت ناگوار برآید وگرنه مشکل است. بله ببینید در همون ثانیه هایی که جهانگیر میخواست از پای حریفش دارد، یعنی اصولی گوشینی طرزی آزاد یا یونان و ریمی و عبارت دیگر فرنگی رو استفاده کند، ولی ورزشی حریفی ازبکستانی او فوراً از همون گردن او داشت، یعنی او هم اصولی بوغی کردن رو به مورد میخواست استفاده کند. ببینید همون طرف اشاره کردید حریفش رو فوراً اون مختلق کرد. من برای جهانگیر هیچ وقت مصلحت نمیدادم برای رستو کار کردن. ببینید در رستو نه اونقدر موفق است، شاید چسبیشه که اعظم خوکیرف در پارتر بسیار مهارت بلند دارد، برای شاگردان از میآموزد. باید جهانگیر هرچی بیشتر کوشش کند دست یا بوغی کردن رو استفاده برد، وگرنه برای جهانگیر ضربه زدن ببین توقف کردن الکی این نشان از اون است که اندک هراس است. باید جهانگیر چون شعری که در کلوب ورزشی استقلال تمرین کرده است، بله شعر این انمون شعر هم خود رمزی پیروزی رمزی مبارزه است. بسیار همون در سیمای شعر بسیارتر همون به حراسی بسیار دلیری جسورت و باز هم همون بسیار حالتی بلندی مردانگی رو میبینیم. بله یعنی همه گونه خصلت‌های مبارز بودن و بحری اکنون باز هم جهانگیر اشتباه کرد، یعنی بعضا رفتن بر مقابل رقیب اسبای داشتن. اگر رقیب دارد اینجا حالتی استقبال است میگویند، در قول روسی استرچ هم میگویند. بله روی هم در این حالت شاید با ضربه زانو یا ضربه پای حالتی ناگوار برای جهانگیر شدنش ممکن است. برای خاطر جهانگیر بیشتر توجه نماید و همین حالتی خوب است برای جهانگیر، خوب است همین حالت رو استفاده برد وگرنه مشکل است با چنین رقیبی که قدر ببینید چگونه حتی با هجوم میگذاره رقیب. بله فخرالدین رو دائما نماینده ازبکستان رو میبینم که با هجوم میگذارد، اما جهانگیر باید خود را دفاع کند و کنار گرفتن جهانگیر نیست بیشتر با کار نمیرود. باید همیشه یعنی کنار گرفتن این موقع خیش رو دارد، باید هر جایی که موافق باشد. مخلصان برمیخیزند. بله ببینید چگونه مخلصان با شور و شوق، یعنی امروز تشنه پیروزی ورزشگران تاجیک هستند. حالا این گونه اصول‌های گشته زدن، توپ خورده، ضربه زدن که در نوع ورزش‌های سامبوی محاربوی بسیار مخلصان رو به وجد می‌آورد. اینجا ورزشگری ازبکستان فخرالدین یک ضربه اجرا کرد و بیشتر اکنون ببینیم که ورزشگر تاجیکستان همونطور که هم صحبت من اشاره کردن ضربه‌های توکلی می‌خواهد گذراند و در حالت پارتر چون از مربیش یا استادش اعظم خوکیرف آموخته است باید بیشتر به همون اصول‌های پارتری تکیه کند، چون که حریف او هم به نهایت چوست و چالاک می‌نماید. ببینید حتی ببینید هجوم‌های پیوسته نماینده جمهوری ازبکستان هر لحظه به چشم می‌رسد و همیشه هجوم سمت هجوم خویش رو گرفته است، الکی آموخته است جهانگیر رو و می‌داند که در کجا ضربه زند و کدام وقت برای قلایتر است. ببینید گشته برگشته ضربه‌های او، اما جهانگیر باز هم اشتباه می‌کند. باید جهانگیر موقع خویش رو داشته باشد، باید
یعنی با طور کسبی ضربه زند. انا مهم چی است؟ راوند به انجام میرسد. بله راوند اول هم به انجام رسید و یادآور میشه که قوزموی ها از 2 راوند 5 دقیقگی عبارت هستند و حریف ازبکستانی ورزشگر تاجیکستان نسبتا قامتی بلندتر دارد و شاید از همین لحاظ هم ببینید او نسبتا در تناسب یعنی هجوم یک برتری داشت و از همون ثانیه های اول قوزموی با خط هجوم میگذشت و ورزشگر تاجیکستان در همون راوند یکم قوزموی بیشتر خط دفاع را اختیار کرده بود. درباره جهانگیر همین را میدونستم. جهانگیر قبلا در کلوب ورزشی تاج فایتر مشق میکرد. من بارها با احتم خوکر با صحبت گشتم و دایر جهانگیر میپرسیدم. جهانگیر در تالار خوب مشق میکنند. من بار سرکشی کردن جهانگیر را از تالار ندیدم، اما این هشکونجه دیگر است، تماما دیگر است. تالار دیگر است، اما مهارت نشون دادن در اینجا عموما دیگر است. ببینید موین چگونه کسبی ضربه میزند و حتی با سراسمگی راه نمیدهد. اما برای جهانگیر لازم است که مکتب بزرگی این کلوب های ورزش را از قبیل تاج فایتر و کلوب استقلال را آموزد و دوباره ضربه زند و اگر نه با چنین ضربه ها با چنین هجوم ها من یعنی پیروزی جهانگیر را دور میبینم. من راوند اول رو به منفیت نماینده ازبکستان میبینم و اگر چنین راوند دوم اگر جریان گیرد پس ظفر برای جهانگیر خیلی دورتر است. من نمیخواهم که جهانگیر مغلوب شود. من همیشه طرفداری هستم که امروز جوان تاجیک تواند، اما باید نشان دهد. تا جای ببینید اعظم خوکر وقتی که نزد جهانگیر آمد بسیار برای مصلحت داد که جهانگیر این شانس است برای تو، شانسی است که امروز موفق گردیده در وطن خویش در بین چنین مخلصان ضربه میزنی و هنر نشون میدی. باید همیشه ضربه شود. جهانگیر باید چون آتش انگه زند و ضربه هایش قوی باشد. اما ببینید جهانگیر این باید به هجوم میگذارد. شاید در راوند دوم امکانیت خوب دارد. اما یک از جانب دستی راستی حریفش علاکه یک ضربه قبول کرد و اکنون همین گونه ضربه ها هستند که یک نوع شستی حریف رو سوستر میکنند و بعد این وسیله ورزشگر که بیشتر در خط هجوم است میتواند که ضربه های خود رو چی توسط پای و چی توسط دست به هدف برساند و آن همون مشتی آبداره که واقعا تقدیر این قوزموی رو حل کند واقعا کم به چشم میرسد از جانب هر دو ورزشگر و اکنون باز همون حالت های پرتری و از چی باشد مرادلی که در همون لحظه که جهانگیر میخواهد که به جانب پای های حریفش هجوم کند، یعنی داشته یگان اصول سر کتف یا از بالای خود هوا دادن رو اجرا کند با اون میسر نمیگردد. من فکر میکنم این رو البته دوری درجه بین المللی ارتیوم ترقص نیز در کرده است که این لحظه نظارت میبرد و علکه ببینید جهانگیر اکنون در این حالت فرصت فرا رسید. بله اکنون از امکانات زیبا آنمون مکتب پرتری اعظم خوب گرفت در اینجا باید بکار رود وگرنه ببینید حالتی بوقی کردن رقیب داشته است. خیلی حالت ناموفق است برای جهانگیر و جهانگیر از این حالت باید در حال خود را رها کند و ضربه زند وگرنه چون این ضربه های پایی با زانویی که از جانب ورزشکار ازبکستانی است او را میتواند در یک حالت ناخوش آورد و حتی او را از هوش بیهوش نماید و در اینجا ببینید ارتیوم ترقص اشاره برای دارد که رقیب باید در کنج دیگر ایستد و جهانگیر عموما سمت حرکت خویش را دیگر کند. لذا برای دوستان جهانگیر حتی مخلصان را میگوید که گجا است ببینن امروز مخلصان جمع آمدن، اما همون هنر زیبایی که در غریبه های آمیخته است امروز باید جهانگیر در اینجا نشون دهد. دوستان عزیز ناحیه دنقره است. این مرحله پنجم جایزه شاه اسماعیل سامونی است که در این مکان بار نخست برگزار میگردد و بیشتر مخلصان را با هم جمع آورده است. شبکه ورزش صفت HD با شما است. غریب جان در اینجا شاید لعل برداشتنی نماینده جمهوری تاجیکستان جواب کشمر و اسلام آورده است. من می‌خواستم که یک لحظه توقف شد در این مبارزه و در این قوزموی به اون خاطر بود که همون ضربه پایی که از جانب ورزشگر ازبکستان بود او به همون پیشانی ورزشگر تاجیک رسید و یک کم جراحت برداشت و اکنون بعد از اون که یوری تجلی طبی و ورزشگر تاجیک جهانگیر رسانیده شد
او اکنون اشاره میکند که تیار است قوزموی رو ادامه بدهد و اکنون میبینیم که همون امکانیتی که جهانگیر داشت ورزشگر تاجیک بر اعلا از عهده آن همون فرصت برآمدن نتوانست همون فرصتی که در لحظه در بالای پارتر باید استفاده میکرد ورزشگر تاجیک نتوانست بر معلا استفاده کند. اکنون یک ضربه دست چپش به هدف رسید و باز از جانب ورزشگر ازبکستان هم چند ضربه دیگر زده شد. ببینید اینجا یک پس دیگر عکس العمل نشون میدهد هر دو ورزشگر، اما در اینجا باز انا همون اصولی که باز این در انتظار بود گویم برای ورزشگر تاجیک خطا نمیکنیم چون که انا همین گونه اصول ها رو میتواند به مورد استفاده کند. و باز ببینید در اینجا همون مربی خلوتی که آنها رو قبل از آغاز این قوزمایی در مشغولیت های دسته جمعی تمرین میداد، مربی خلوتی علاقه در همون کنار رینگ یا در کنار هشکنجا با اون مشورت میدهد که چگونه استفاده کند. در اینجا آرتیو میتواند هر دو برخیزد در حالتی که اگر جهانگیر حرکت نکند خود را از این بله دیدید اکنون امکانیت از دست رفت. جهانگیر میتوانست در اینجا حرکت کند وگرنه آرتیو مجبور میگردد در اساس قاعده هایی که محاربه های مخته است در حالتی توقف کردن نو بسته. این محاربه های مخته است یعنی نو بسته از او که در کدام موقع قرار دارد در این حالت میتواند که ببینید حالتی باز جاری گردیدن خون برای جهانگیر کنه. باز هم میتواند که آرتیوم در رسف نه تنها آرتیوم دیگر داران باشن مجبور بشن برخیزونند. حالت عجیب بسیار حالت خطرناک برای جهانگیر جاری گردیدن بسیار بیشتر خون فکر میکنم با کاری اون خلل میرساند و او رو تو جای میتواند خسته هم نماید. بله و اکنون باز همون لحظه توقف هم در این قوزموی دیده میشود و دقیقه آخری قوزموی هم پس از چند لحظه دیگر دوستان عزیز پشت سر خواهد گشت و اگر در اینجا از لحاظ برتری ضربه ها و هر گونه حرکت هایی که در بالای رینگ یا هشکنجه ورزشگران اجرا میکنند اگر یکم نظر کنیم دیده اندازیم واقعا در اینجا برتری ورزشگر ازبکستان رو برمعلوم احساس خواهیم کرد. اما چند ضربه آبداری ورزشگر تاجیک نیز در اینجا از مد نظر دور نیستند، اما بیشتر ضربه هایی که به هدف نمی رسیدند ورزشگر تاجیک رو تو جای خسته میکردند. همین خیلی نیست چون در ورزشگران با تمامی هستی ضربه میزنند اگر ضربه آنها به هدف نرسد طبق همون گفته‌ای که ابراز می‌دارند گویا که انا همین هم آنها رو به خسته میکرده باشد. علاکای فخردین نماده ازبکستان آموخته از ورزشگری ما رو 100% او میداند کدام موقع رو اشغال نماید کدام یعنی فاصله باید بین آنها باشد و چگونه او را قبول نماید. این علاکای از ضربه های ناموفق جهانگیر وابستگی داشت که در آنجا نتوانست موفق گردد در حالی که جهانگیر امکانیت خوب داشت. باز هم من میگویم مکتب خوبی پارتری اعظم خوکیروف برای باید امکانیت خوب میداد، اما من نمیدونم اعظم خوکیروف هم نماده خلوتی که یک نوع زیادتر آنها را در داده است تا جای با یک احساسات گرفتار شدن. آنها میخواهند ببینند ضربه هایی که آموختن آخر کجا شد. جهانگیر باید آنها را آموزد آنها را استفاده برد وگرنه در طول چقدر ضربه زنی این بیفایده است. اینجا مکان است که معین میسازد کی موفق است و کی در اینجا باید جهانگیر نوبت دیگر خاص اسب دارد در اینجا حتی خیف‌ناک‌ترین باست با هر اصولی که ورزشگر تاجیک میخواهد یک عکس العمل نشان دهد بر مقابل ورزشگر ازبکستان او بر مقابل اصولهای او نیز یگان عمل میکند. و البته 10 ثانیه دیگر تا انجام راوند دوم هم باقی مانده دوستان عزیز و اینجا واقعا ضربه که نه اینجا ضربه به هدف رسید. ممنوع ضربه ممنوع ضربه که ممنوع است. بله نه اینجا قاعده های موجود هستند که باید اجرا گردن. حالا هیئت داورانی را معین میکنند. هیئت هم سرداور است هم داوران خالص هستند که آنها اینجا چی است شاید بعد از همون افتیدن کپای ورزشگر ازبکستان بله اینجا ضربه زده باشند. بعض از ضربه های هستند که ممنوع هستند بعد از کپ افتیدن عموما ضربه زدن ممکن است. جهانگیر خوب ضربه میزند اما جای موافق باید باشد. ولی همون لحظه فرصت فرا رسید و ورزشگر تاجیک این فرصت را از دست نداد فورا ضربه زد. بس ثانیه های بشمار تمام راند به انجام رسید و ببینید چگونه در آخر قوزموی ورزشگران باز با همدیگر یک صمیمیت دارند. اکنون در اینجا قضاوت در دست داوران خواهد بود که کدام از ورزشگران رو افضلتر میدونند. من تراسف
اینجا ابراز دارد توسط امام اشاره که یعنی حالتی که خم شدن و کپ از دهان افتیدن ضربه زدن برای جهانگیر نه اونقدر موافق است. اما باز هم ما تکیه به حلنامه داوران انتظار هستیم. همیشه پیروزی رو انتظار هستیم. شاید در اینجا شماره ضربه های جهانگیر زیاد بود و پیروز گردید. حالا منتظر میشیم. Уважаемые дамы и господа, у нас есть судейское решение. И в этом бою единогласным решением судей после 2 раундов победу одержал боец из синего угла Мардиев Фахридин, Узбекистан. Для награждения бойцов в ринг приглашается генеральный спонсор турнира Тахиров Зайырджон. اکنون دیدید ضربه ممنوع هم به کار نرفت و در اینجا فخرالدین مردیف 68 کیلو رو پیروز گردید نماینده ازبکستان. Спонсор турнира Зайырджон Тахиров. Дорогие друзья, давайте поблагодарим спортсменов за этот напряженнейший и равный бой. Только в конце судьи смогли определить победителя. Ваши аплодисменты обоим бойцам. Джахангир Тахиров, Таджикистан. Узбекистан. Уважаемые дамы и господа, у нас на очереди следующий бой в командном противостоянии сборной Таджикистана и Узбекистана. Начало положено, напряженное, нервное, но тем не менее первый бой выигрывает команда Узбекистана. И я приглашаю участников второго боя категории до 71 килограмма в ринг. Добро пожаловать из Таджикистана Раджабали Файзидини. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker. Раджабали. Чемпион Республики Таджикистан по боевому самбо 2016 года. Его профессиональный рекорд – 3 победы и 1 поражение. Его боевой вес 70 килограммов, рост 173 сантиметра. Файзидини Раджабали. И в синий угол ринга добро пожаловать из Узбекистана Дилшот Садыков. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love
feel myself in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate me, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always... Двукратный чемпион мира по кикбоксингу. Сегодня у него ММА-дебют. Его боевой вес 71 килограмм, рост 175 сантиметров. Дилшат Садыков, Узбекистан. Рефери в ринге, судья международной категории Артем Тарасов. وزن 71 کیلو است. اکنون آماده جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین رجبالی است از کوجسور و رقیبی او دلشاد صادقov است جمهوری ازبکستان. دوستان عزیز، من درباره فیض‌الدین همین را میدونم. سال 2014 وقتی که ما در جام جهان در کریم بودیم، فیض‌الدین بسیار رقابت خوب کرد. فیض‌الدین با پای و دست ضربه‌هایش قوی است، من این را دیدم. اما من بررسی درباره رقیب نمیدونم. اما چون طوری که در اینجا کراوین ابراز کردن، اعلام کردن، کیک باکسینگ رقیب رو داشتن. اما کیک باکسینگ نیست، دست و پای خیلی خوب است. بله، دو کرات چمپیون ازبکستان اومد با کیک باکسینگ میباشد. ورزشگر ازبکستان و 2016 یعنی در همین سال ورزشگر تاجیکستان چمپیون MMA در همین تاجیکستان شده است. اکنون ببینیم که در اینجا چون صنعت محاربه های آمیخته است در اینجا یا سمبوی محاربه این ورزشگران علاقه مبارزه کرده ایستادند، یعنی از همه نوعهای اصول ضربه زدن که در اینجا رایج است در سمبوی محاربه استفاده میکنند و اصولهای گوشتین در اینجا لازم است به ورزشگر تاجیکستان. من فیض‌الدین رو میدونستم که درباره پارتر کار کردن باز هم تکیه با مکتب اعظم خود گرفت در پارتر کار کردن. ببینید نماینده ازبکستان چون اعلام کردن کیک باکسینگ پس فیض‌الدین رو لازم است چنین بله پرتاب‌ها رو به کار برد. خوب است. علاقه تیک داون اول این تیک داونه که دو امتیاز به بار میارد چون از همون سر سینه حریفش برداشته و پشت هوا میداد حریف رو. این بسیار اصول معمول است که در دلخواه صنعت محاربه آمیخته یا سمبوی محاربه دو امتیاز داده میشود. اکنون ضربه های ورزشگر تاجیکستان ببینید در اینجا فیض‌الدین حتی میخواهد که توسط ضربه ها رقیب را برای تسلیم کردن مجبور سازد، اما یعنی باز هم حفظ کردن، دفاع کردن از ضربه های فیض‌الدین. رقیب دو تا سمت خیش رو بسیار هم مستحکم داشته است. بله، و در اینجا اگر ورزشگری که است تسلیم می‌گردد، ورزشگر تاجیک است، یعنی اگر تسلیم هم نشود بعد از ضربه های پیهم که برای او زده میشود، ببینید در اینجا رفری مرکز ارتیم تراسوف کوزموی رو فوراً منع کرد. علاقه حساب 1-1 شد. تاجیکستان و ازبکستان یک غالبیت ورزشگران ازبکستان در کوزموی یکم به دست آوردند و اکنون غالبیت یکم به ورزشگران تاجیک این به نام فیض‌الدین رجبالی نوشته شد. حساب 1-1 است اکنون در این کوزموی که روی هم ورزشگران کشورهای همجوار تاجیکستان و ازبکستان قرار دارند. В первом раунде техническим нокаутом победу одержал Файзидин Раджабали, Таджикистан. Мы благодарим за бой его соперника из Узбекистана Садыкова Дилшода. Для награждения бойцов в ринг приглашается представитель компании «Лининг» Раджабали. رجبالی ورزشگری تاجیکستان اولین پیروزی ورزشگران تاجیک رو در مسابقه
ҷоиза исмоили сомони марҳилаи панҷум ба даст овард ва ӯ бо медал ва диплом қадрдонӣ гардид. акнун пас аз чанд лаҳзаи дигар варзишгарон ба болои 8 куҷа хонда мешаванд. Следующий бой, я думаю, будет еще жарче, еще бескомпромисснее. Категория до 77 килограммов. И в красный угол ринга добро пожаловать из Таджикистана Нурализада Фазил. Победитель панамериканского турнира по джиу-джитсу 2015 года. Его профессиональный рекорд: 3 победы, 2 поражения. Боевой вес 77 килограммов, рост 182 сантиметра. Нурализада Фазил, Таджикистан. И в синий угол ринга добро пожаловать его соперник из Узбекистана Фарус Юсупов. Юсупов, Узбекистан. Он является вице-чемпионом ММА промоушен. Его профессиональный рекорд: 4 победы, 1 поражение. Вес 77 килограммов, рост 178 сантиметров. Фирус Юсупов. Рефери в ринге Артем Тарасов. Достони азиз, Итак, внимательно слушаем акнун затылок инобат Фозил Нурализодаровро мебинед бар муқобили Фирус Юсупов, намоядаи ҷумҳурии Ӯзбекистон. Фозил бародари яке аз иштирокчии бозиҳои олимпӣ Фарҳод Неъматов аст, ки дар теквондо ВТФ чандин мардотиба дар мусобиқаҳои мухталиф ҷоизадори ҷумҳурӣ ҷоизадор гардидааст, аз ҷумла барандаи медали нуқраи чемпионати Осиё дар риштаи теквондо ВТФ аст. акнун Фозил бародари ӯ аст. тавассути пой шояд ба кор барад, шояд тавассути даст, аммо рақиб дар муқобили Фозил хуб бубинед зарбаҳои тамом. ин накаут аст. Накаутест ки Фозилро ба даст овард. офарин. бисёр ҳолати аҷиб, бисёр ғайри чашмдош зарба. акнун теквондо ВТФ
باز هم همون ضربه پای و دست بسیار هم قوی بوده است. ببینید دوستان عزیز. بله این در ثانیه‌های اول راوند یکم قوزمای به وقوع پیوست و اکنون دومی و پیروزی ورزشگران تاجیک به نام نورعلی زاده فاضل نوشته شد. در مرحله پنجم جایزه اسماعیل سومانی و یادآور میشیم که او ابتدا یک ضربه پا از جانب حریفش یوسف و فیروز قبول کرد، اما بعدا یک ضربه بسیار یعنی های کیک زد گذرانید و بعدا همون با سر زانو جسته ضربه زدن تقدیر قوزمای رو حل کرد و فیروز که در جیوجیتسو چند کرده چمپیون تاجیکستان است، حالا در ثانیه‌های اول قوزمای این تقدیری غالب روشن شد و ببینید ورزشگران با وجود یعنی رقیب بودن در بالای رینگ علاقه همدیگر رو در اینجا تبریک میکنند، یک صمیمیت و یک مناسبت نیک به یکدیگر دارند. اکنون پس از چند لحظه دیگر مراسم مکافات سپاری برگزار میگردد و یادآور میشیم که با غالب مدال و دیپلم و با ورزشگری که در اینجا مغلوب شده است اون با اون نیز مدال و دیپلم تقدیم کرده می شود. Поздравляем победителя этого боя! Нурали Зода Фазил, Таджикистан! В ринг выходят крупные парни, и мы встречаем их оглушительными аплодисментами. В красный угол приглашается из Таджикистана Сайфов Суярбек. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Сайфов! Чемпион Евразии по ММА 2014 года. 3 победы и ни одного поражения. Вес 84 килограмма, рост 183 сантиметра. Суярбек Сайфов! И в синий угол ринга приглашается из Узбекистана Нурсултан Рузибаев.
Таджикистана по универсальному бою. Сегодня у него профессиональный дебют. Его вес 102 килограмма. Рост 180 сантиметров. Нурсултан Рузибаев. Рефери, судья международной категории Владимир Балала. инак дӯстони азизу арҷманд озмои панҷум шурӯъ гардид ва ёдовар мешавем ки Сайёф Суярбеков варзишгари Тоҷикистон дар ин ҷо аз кунҷи сурх муаррифӣ шуд ва варзишгари ӯ ҳарифи ӯ бошад намояндаи Узбекистон Рузибоев Нурсултан аз кунҷи кабуд ва раунди аввал шурӯъ гардид ва довари дараҷаи байналмилалӣ акнун Владимир Балала ин қувозмоиро ҳунарнамоӣ хоҳад кард ва ёдовар мешавем ки дар ин ҷо низ ду раунд яъне ду қисм 5 дақиқагӣ идома мекунад ва варзишгари Тоҷикистон дар муҳорибаҳо ё дар ҳамон корнамои варзишӣ аст се қувозмоӣ дорад ки бидуни бохт ҳастанд ва ин ҳарифаш бошад намояндаи Узбекистон дар Узбекистон яъне чемпиони ҷадид мебошад дар самбои муҳорибавӣ. ман дар бораи Суяр гуфтани ҳастам. Суяр соли 2014 вақте ки мо дар шаҳри остонаи ҷумҳурии Қазоқистон қарор доштем дар мусобиқаи грэплинг панкратион мазарат дар риштаи панкратион ӯ барандаи медали тилло гардида буд. Суяр аслан мушзан аст. қаблан дар риштаи бокс тамрин мекард. бисёр зарбаҳояш қавӣ аст. бубинед ҳеҷ гоҳ барои партер кӯшиш намекунад, аммо дасту бозӯю панҷаю хеле қавӣ аст. ман боварӣ дорам агар Суяр зарбаҳояш мустақиман бо даст расад бисёр ҳолати ногувор рақибро гирифтор шудад буд. бибинед ҳолати партери ва афтондани Суяр муяссар мегардад. акнун Суяр метавонад ба ҳазур пойро гузаронад. сараввал муҳим аст ҳама пойро гузарондан. оҳо рақиб пойро мегузаронад. баръакс акнун барои Суяр дар ин ҳолат дар ҳоле ки имконият дошт Суяр метавонист ки пойро гузаронда баъдан силсила зарбаҳои хешро равона кунад. Суяр ман медонам дар росто қавӣ аст, аммо дар партер чун мушзан аст, чун боксёр аст. бубинед аммо пурзур аст. ҳолати ла додани даст хеле ҳолати қайбнок. Суяр аз ин ҳолат раҳо меёбад. акнун ба ҳазур пойро мегузаронад ва зарбаҳои хешро мустақиман мерасонад. зарбаҳои қавии Суяр метавонад ӯро ба камол расонад. бубинед зарба аз самти бироз дар ҳолати ногувор рақиб бисёр Суяр зарба мезанад аз ду самт. боз ҳам самти рост таваққуф андаке дар ин ҷо байни Суяр ва рақиби мешавад, аммо Суяр новаста аз ин Нурсултони узбекиро мезанад. бубинед Нурсултон аз ин ҳолат мехоҳад бархезад. ҳолати ладодани ҳолати буғӣ кардан барои Суяр шояд муяссар гардад. по ва дасти ӯ бисёр қавӣ аст. аз ин ҳолат рақиб бояд раҳоӣ наёбад. боз ҳамун иштибоҳе ки Суяр карда буд дубора. акнун пойро бале пой хуб аст барои Суяр барои доштан, чунки рақиб натавонад дигар ҳолатҳои ла додани даст ва дигар пойро истифода барад. дар ин ҷо пайвастани пой барои Суяр хубтар аст, аммо таваққуф метавонад ҳардуро аз ҷой бархезад. дар ҳолати кор накардани намояндаи Узбекистони низ бубинед ҳолат задан аз ҷой бардоштан. бубинед рақиб низ зарба мезанад. ҳарчанд ҷусаи рақиб на он қадар ба Суяр баробар аст. ҷусаи Суяр хеле хуб аст. ман боз ҳам мегуфтам ки дар партер на дар партер дар ростух Суяр зарбаҳояш қавӣ аст, чун мушзан аст, аммо рақиб омӯхтааст. дар ҳол мехоҳад дар партер ӯро ба кор барад ва ин ҳолати ногуворро барои Суяр андозад. аммо Суяр ҳоло ҳам дар мавқеъ на он қадар хуштар қарор дорад. бале чун ишора шуд дар ҳолати партерӣ ё дар болои замин кор кардани Суяр якам уман. бубинед дар ин ҷо акнун варзишгари Узбекистон қабл аз анҷоми вақти асосӣ тавассути ҳамон зарбаҳои пайопай тавонист ки ғолибият ба даст биёрад ва Суяр дар ин ҷо қабл аз анҷоми вақти асосӣ таслим шуд. акнун ҳисоб 2-2 аст. варзишгарони тоҷик дар ду қувозмоӣ тавонистанд ки ғолибият ба даст биёранд ва дар ду қувозмоии дигар бохтанд. яъне акнун ҳисоб баробар аст ва варзишгари тоҷик ҳамонтар ки Муродалӣ ҳам ишора карданд ҳам суҳбати ман воқеан дар ҳолати партер якам фаъолияташ сустар буд. аз ин лиҳоз дар ҳолати партер варзишгари Узбекистон Рузибоев Нурсултон якам
амалкарди хубтар нишон дод. Султан Рузеваев, Узбекистан. Для награждения победителя в ринг приглашается представитель компании Mercedes-Benz в Таджикистане Рустам Афганов. маросими мукофотсупори дӯстони азиз дар вазни нисбатан вазнинтар вазни то 100 кило қуввазмоиҳо шурӯъ хоҳанд шуд. Русиваев Нурсултан, Узбекистан. Уважаемые дамы и господа, наш бойцовский вечер, наш марафон не кончается, он только набирает обороты. И на очереди следующий бой. Тяжелая артиллерия, категория до 100 килограммов. И в красный угол ринга под ваши оглушительные аплодисменты приглашается из Таджикистана Умед Хамраев! Таджикистан. Двукратный чемпион международного турнира по боевому самбо. Его профессиональный рекорд. 4 победы и 1 поражение. Вес 100 килограммов. Рост 185 сантиметров. Умед Хамраев. И в синий угол ринга добро пожаловать из Узбекистана Санжар Уразов. Don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Уразов, чемпион Республики Узбекистан по универсальному бою. Сегодня у него профессиональный дебют. Вес 102 килограмма, рост 180 сантиметров. Санжар Уразов. Рефери в ринге Владимир Балала. Бойцы на середину. Важный гарантарас. Умед Хамраев по Санжар Уразов. Умориза мебарад Умед. Ба мисли ман намегӯям дигар суяр, аммо ӯ низ бӯштан аст. Умед ман бештар рақобатҳои ӯро дар сохторҳои абарқудрат аз ҷумла вазораткорҳои дохила дидам. Бештар рақобат мекунад ва даст бисёр хуб аст. Дасту пой бисёр зарбаҳояш қавӣ аст. Аммо дар партер ман боз ҳам маслиҳат намедиҳам, чунки Умед бо даст хуб зарба мезанад. Дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самбои муҳоривавӣ касбӣ ки баргузор гарда буд, ӯ бо Умед ҳамноми хеш баромада буд дар даври финалӣ. Аммо бубинед, дар ҳол намояндаи Узбекистон
ҳолати партери-ро мехоҳад истифода барад, аммо барои умед боз ҳам мегӯям ки зарба тавассути дасту поя сурат гирад. На, намояндаи Ӯзбекистон ҳам қадар намегӯям. Оҳо, инҷо бархӯрди ду варзишкар бубинед. варзишгари Ӯзбекистонро ман ҳам қадар касбияти ӯро мебинам. аз ҷасту хези ӯ маълум аст ки на он қадар ба фикрам. бале варзишгари гӯ таваккали бале бубинед ҳолати аммо бубинед маълум мешавад ки ӯ дар ҳамон таи чанд соли охир яъне тамрин дида аст дар муҳорибаҳои омехта, аммо ҳарчанд ба назар мерасад ки гӯё зарбаҳояш умуман таваккалӣ бошанд. ва варзишгари тоҷикро бубинед чӣ гуна ҳамон исту лаҳзаҳои ҳаракат карданаш бисёр мувофиқ аст ва як зарбаи мувофиқ ва акнун дар инҷо варзишгари Ӯзбекистон худро то ҷое гум кард ва зарбаҳои варзишгари тоҷик яке паси дигаре бубинед чӣ гуна ин варзишгари Ӯзбекистон дар инҷо аллакай пирӯзии техникӣ аст. дӯстони азиз, варзишгари Тоҷикистон дар инҷо бармаҳал яъне қабл аз анҷоми вақти асосӣ ғолибият ба даст овард ва ин маҷмӯаи бошукӯҳи варзишии ноҳияи Данғара ки моломол аз мухлисону тарафдорони самбои муҳорибавӣ мебошанд, бо як шӯрушавқ аз умед варзишгари Тоҷикистон дастгирӣ мекарданд. акнун дар ин қувозмоии дастави ки миёни варзишгарони Тоҷикистону Ӯзбекистон буданд, метавон гуфт ки варзишгарони тоҷик аллакай ба пеш баромаданд. онҳо як саф пеш баромаданд. 3-2 акнун ғолибият ба ҷониби варзишгарони тоҷик мебошад ва сеюмин ғолибияти варзишгарони тоҷикро умед ҳамроев, ин варзишгари хуштолаи тоҷик, дар ҳамон дақиқаи якуми раунди аввал ба даст овард. Для награждения бойцов в ринг приглашается вице-президент Федерации футбола Республики Таджикистан Дилшод Жураев. Также благодарим Уразова Санжара из Узбекистана за этот бой. И уважаемые дамы и господа, и сейчас я приглашаю в ринг всех участников матчевой встречи Узбекистан-Таджикистан. Пожалуйста, бойцы, мы ждем вас. Уважаемые дамы и господа, позвольте мне огласить результат матчевой встречи. Сегодня в этом противостоянии жестком, бескомпромиссном, со счетом 3-2 победу одержала сборная Республики Таджикистан. Ваши аплодисменты! И сейчас, внимание, уважаемые дамы и господа, прошу всех встать. Звучат гимны Республики Узбекистан и Республики Таджикистан. Again.
Уважаемые друзья, и кубок команде победительницы вручает председатель комитета спорта и туризма Республики Таджикистан Абдулзада Ахтам. В битве за титул Исмоила Сомони V. And now, ladies and gentlemen, it's time for super fights for the title of Исмоила Сомони V. Весовая категория до 65 килограммов. The weight category is 65 kilos. And to the red corner will come from Tajikistan, Sherzod Saliev. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired. Он чемпион мира 2015 года по панкратиону. Его профессиональный рекорд 4 победы и ни одного поражения. Вес 66 килограммов, рост 174 сантиметра. Sherzod Saliev, he is the Pancration World Champion to all 15. His professional record, 4 wins, no losses. His weight is 66 kilos, height 174 centimeters. Sherzod Saliev from Tajikistan. And ladies and gentlemen, to the blue corner, welcome from Afghanistan, Javed Mohammadi. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. Javed, Afghanistan. He is full-time kickboxing champion of Afghanistan. His professional record, 4 wins and no lose. Mohammad Javed. And your referee in the ring, Vladimir Balala.
Бойцы на середину. Пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой в голову не бьем. В затылок, позвоночник, в пах не бьем. Локтями и коленями в голову можно работать только в стойке. За сетку, перчатки и шорты не хватаем. Покажите красивый бой по углам. Удачи вам, парни! Good luck for you! Раунд первый! акнун дӯстони азиз ёдовар мешавем ки намояндаи тоҷикистон шерзод залиев аст ки аз кунҷи сурх муаррифӣ шуд ва владимир балала қабл аз оғози ин қувозмоӣ ба ҳарду варзишгарон аллакай аз қонуну қавоини самбои муҳорибавӣ аллакай иттилоъ дод ва ёдовар мешавем ки ҷовид муҳаммадӣ ин варзишгари афғонистон аст ки аз кунҷи кабуд муаррифӣ шуд ва дар риштаи варзиши бубинед текдауни аввали ба номи варзишгари тоҷик навишта шуд ин як имтиёз аст чунки варзишгари тоҷик нисбатан аз миён поёнтари ҳариф бо ҳарду даст медошт ва ӯро бо тамоми маҳорат боло мебардошт ва ёдовар мешавем ки шерзод залиев чемпиони ҷаҳон яъне дар соли 2015 оид ба панкратион мебошад ва панкратион ҳамон тавр ки медонем яке аз навъҳои варзише аст ки чӣ дар санъати муҳориботи омехта ва чӣ дар қувозмоиҳое ки варзишгарон бубинед акнун зарбаҳои мустақим 1-2 аз ҷониби варзишгари тоҷикистон ба рӯи ҳарифаш ҷовид муҳаммадӣ мерасанд ва владимир балала шояд пайхаст кунад ва ин қувозмоӣ ҳам қабл аз анҷоми вақти асосӣ шояд дар ҳамон сонияҳои охирон ба анҷом расида бошад ану владимир балала чундовари дараҷаи байналмилалӣ мебошад пайхаст карти дигар ҳоҷат ба идома додани ин қувозмоӣ нест ва дамы и господа, в этом бою в первом раунде за минуту 0:8 принудив соперника к сдаче. Победу одержал из Таджикистана Залиев. И для награждения бойцов в ринг приглашается генеральный директор «Формулы успеха 55» Джалалидинов Нигмат. Мы объявляем участников следующего супербоя. Ladies and gentlemen, to the red corner of the ring, please welcome from Tajikistan, Sivush Sharipov, the Tiger. I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Choose is yours to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH.
wanna be liked by everybody in sight, but trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light. Alright, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I got. Дагестан, Россия. Он двукратный чемпион России по кемпо и чемпион по ММА Санкт-Петербурга. He is two-time Kempo Russian champion and MMA Санкт-Петербург champion. Его профессиональный рекорд 4 победы, 1 поражение. His professional record is 4 wins and 1 lose. He is 65 kilos. He is weighing and 17 and 1 centimeters his head is. Artur Ali from Russia. And referee in the ring, Vladimir Pavlak. Манакнун дӯстони азиз, ба шумо мегӯям ки ин рақобат кӯтоҳ нест. Ман аз чизе ки мебинам, Сиёвуш ва рақиби ҳарду арзанда ҳастанд. Дар асл вазни 65 килоро ҳарду ташкил медиҳанд. ин варзишгари россиягӣ аниқтараш аз доғистонӣ таҷрибаи хуб дорад. ҳам Сиёвуш низ дар чандин мусобиқаҳо барандаи ҷоизаи шоҳ Исмоили Сомони аст ва дар чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ низ панкратион ва муҳорибаҳои омехта ширкат вардидааст. акнун ҳарду рақобати хуб мекунанд. ман ваъда медиҳам, чунки бубинед оғоз аллакай маълум аст ки ҳарду дар бархӯрд бисёр хуб меистанд. сараввал Сиёвуш таҷрибаи ғанӣ дорад бо зарба задан, чӣ дар партеркор кардан дар замин. бисёр хуб аст. бубинед зарбаи намояндаи Россия буд, инҷо доғистонӣ буд ки як зарба тавассути пой ба рақиб равона кард. аммо дӯстони азиз, чунин рақобатҳо бубинед Сиёвуш дар ҳол, аммо бубинед ки рақиб низ Сиёвушро дар як ҳолати ноговор афтонд, барои он ки таҷрибаи варзишгарони доғистонӣ дар ин риштаи варзиш хуб ҳастанд. аммо ман Сиёвушро аз ӯ каме намебинам. Сиёвуш арзанда аст, ҳатто беҳтарин партовторо нишон диҳад. шояд дар ин ҷо андак шитоб аз ҷониби ҳарду варзишгар аст, аммо намояндаи доғистон дар аллакай омӯхта аст. бубинед Сиёвушро ки чӣ гуна ҳарду қавӣ ҳастанд, чунки ман ваъда медиҳам ин рақобати на он қадар кӯтоҳ аст. аслан варзишгари касбӣ на он қадар яъне рақобати кӯтоҳ мекунад. аксаран бисёр хуб мезананд, бисёр талош мекунанд, баъдан дар ин ҷо муваффақ мегарданд. намояндаи Россия ин маъноеро надорад ки вафтида аст, аммо новаст аз ӯ зарба мезанад, ҳолати ла додани дастро ҳатто мебинанд. аммо Сиёвуш бояд хуб ӯро омӯзад ва дар ҳол худро канор гирад аз ҳолатҳои ла додани даст ва пой низ дар ин ҷо мумкин аст. Сиёвуш хуб кор мекунад. ҳоло ҳаракати Сиёвуш хуб аст, зарба задан барои ӯ на он қадар муваффақ мегардад, чунки дастонро рақиб доштааст. аз гардан доштан барои рақиб, яъне намояндаи доғистони хубтар бояд саргардидааст. Сиёвуш ба ҳар ҳол кӯшиш мекунад аз ин вазъи яъне мушкилтар барояд, вагарна ҳардуро балала аз ҷой бармехезонад дар ҳолати кам ҳаракат будан. пас маълум мегардад ки онҳоро аз ҷой бархезонад. ба ин хотир Сиёвуш ҳарчанд бояд кӯшиш кунад аз ин ҷо бархезад ва ҳаракат кунад. ҳаракати бештар барои Сиёвуш имконият медиҳад ки аз ин ҷо онҳоро боз росто нахезонад, вагарна мушкил аст. бубинед Сиёвуш ҳаракат дорад барои ла додани даст. рақиб ҳанчанд хоб ҳам бошад тавассути пой ва даст зарба мезанад. як зарбаи қавӣ буд. намояндаи доғистон аз ин ҳолат дарҳол худро боз ҳам дубора анамон ҳолати доштани рақибро омӯхтааст. аллакай Сиёвуш имконият пайдо кардааст ва намояндаи доғистон низ аз ин ҳолат мехоҳад бархезад. Сиёвуш барои боз ҳам доштан ва партофтани рақиб кӯшиш дорад, аммо варзишгар пойро намедиҳад. бубинед рақиб чуна моҳирона барои пойро надодан кӯшиш мекунад. Сиёвуш бошад ҳар лаҳза мехоҳад ки пойро дорад. хуб дар росто барои Сиёвуш шояд муваффақ гардад даст ба задан. намояндаи доғистонро бибинед, акнун Артур Сиёвушро омӯхтааст. Сиёвуш низ Артурро омӯхтааст. танҳо шояд дар ин ҷо холҳо ба кор равад. зарба задан барои Сиёвуш бо пои чап андаке муваффақтар гардидааст. боз навбати дигар намояндаи доғистонӣ ба ҳуҷум мегузарад. Сиёвуш канор меҷӯяд, бояд канор наҷӯяд, балки зарба занад. Сиёвуш худро боз ҳам канор мегирад. Артур бошад зарба мезанад.
таҷрибаи варзишгарони доғистониро ман дар мусобиқаҳои Россия бештар дидам. Онҳо бисёр ҳам пурқувват ҳастанд, аммо Сиёвушни таҷрибааш хуб аст. Бояд дар ҳол худро аз инҷо канор гирад. Сиёвуш дар дифоъ аст. ҳоло зарбаҳои Артурро қабул мекунад. баъзан зарбаҳои Сиёвуш низ ба ҷониби Артур равона мегардад, аммо раунд низ то рафт наздиктар мегардад ва рақобат пурзуртар мешавад. хуб, боз Сиёвуш дар дидор аст, истиқбол менамояд зарбаҳои ӯро. Артур бошад, ҷои мувофиқ мекобад. бубинед зарбаи қавии пои Артур хеле қавӣ аст, аммо Сиёвуш дифоъ кардан тавассути даст шояд барои муваффақ гардад, аммо боз ҳам фосила аст байни ду варзишгар. оҳо, тавассути дасти рост Сиёвуш як зарбаи дасти хеле ҳам шадид буд, суръати баланд буд, аммо нарасид. дар ҳол Артур ино пайхас кардааст, дифоъ мекунад ва бисёр эҳтиёткорона зарба мезанад. дар дидор бубинед, акнун Сиёвуш даст бо пой зарба задан. Сиёвуш қаблан таҳти роҳбарӣ яъне муҳорибаҳои дастӣ ҷангӣ тамрин мекард дар назди Собир. ҳоло дар клуби варзишии Истиқлол, яке аз клубҳои хеле ҳам муосир аст, дар бисёр кӯтоҳтарин муҳлат чунин варзишгаронро ба бор овардааст, тарбия кардааст. бубинед Сиёвуш зарба задан тавассути даст қавитар мекунад. силсила зарбаҳои Сиёвуш хуб аст. як навбат ба ҳуҷум гузашт. акнун Артур дар дифоъ аст, вақтро низ кашон медиҳад. дидед акнун Карим, ман гуфтам ки ин кӯтоҳ намешавад, чунки варзишгарон касбияти хуб доранд, таҷриба боз ҳам онҳоро давом медиҳад. раунди аввал ба анҷом расид. ин хуб аст барои варзишгарони мо низ. як бале, акнун ин ягона қувозмоие шуд ки дар ҳамон рақобатҳои ҳирфаӣ, яъне 5 дақиқа идома кард қувозмоӣ. акнун дар ҳолатҳои такрор ҳам шояд назорат кунем ки чӣ гуна инҷо варзишгарон имконият доштанд, фурсат доштанд. дар ҳамон лаҳзаҳои аввали қувозмоӣ варзишгари тоҷик як текдаун ба номи худ сабт кард ва баъдан чанд зарбаҳои дигар низ, чун ҳарифаш аз поён қарор дошт, якчанд зарба гузаронид, аммо ҳамон таҷриба ё малакаи варзишгари доғистонӣ чун бой буд, ӯ метавонист ки дифоъ кунад. ба ин тариқ акнун дӯстони азиз, раунди якум ҳам ба анҷом расид ва 5 дақиқаи дигар мо шуморо дар пеш аст ва акнун пас аз 5 дақиқаи дигар яъне ғолиб муайян хоҳад шуд. дар инҷо тахмин задан кори душвор аст ки кадоме аз ин варзишгарон пешгом ҳастанд. пас аз чанд лаҳзаи дигар раунди дуюм шурӯъ хоҳад шуд. хуб, акнун сонияҳо боқӣ мондааст то оғози раунди дуюм. дӯстони азиз, Сиёвуш Шарипов, намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон аз кунҷи сурх ва рақиби Артур Алиев, намояндаи Россия доғистонро муаррифӣ мекунад. варзишгар аз кунҷи кабут, ҳарду ба муҳориба мебароянд. ин ду варзишгарест ки аз рӯи таҷриба хуб ҳастанд. сараввал 8 кунҷа дараш мустаҳкам мегардад ва баъдан бо ибораи бой ё файт балала рақобатро оғоз мекунад. бубинед, боз ҳам Сиёвуш дар дифоъ аст. Артур як зарбаи дигарро равона кард. Сиёвуш силсила зарбаҳояш хубтар аст. як зарбаи хеле поварҷои Сиёвуш аз самти рост буд ки рақибро то ҷое навбати дигар бо пой. рақиб дар ҳол Сиёвуш ба пой медавад ва дар ҳол барои боз аз пой афтондани рақиб кӯшишҳо дорад, аммо Артур низ дар ин ҳолати хубро дар кардааст, пойро намедиҳад. бубинед, аммо Сиёвуш кӯшиш барои афтондани рақиб дорад. боз ҳам пойро надодани Сиёвуш, ҳолати ладодани да. бубинед, ладоданро намояндаи Россия дар инҷо ба бор овардааст. Сиёвуш ани ҳолат бояд балала нишон медиҳад. дар самбои касбӣ, муҳорибаи касбӣ ин ҳисоб карда мешавад. чӣ аст? оҳо, Сиёвуш худро раҳо кард. акнун андаке дар инҷо ноқулай аст диданаш аз ҷониби бо, аммо ба фикрам Сиёвуш хато кард. ба Сиёвуш имконият дорад боз навбати дигар. ин афтондан барои Сиёвуш имконият додааст. аллакай хол медиҳад, имтиёз барои Сиёвуш аст. бубинед, навбати дигар балана назорат мебарад. ҳар лаҳза ҳолатҳои номувофиқ аз як самт ба самти дигар мегузорад. Артур низ кӯшиш дорад. Сиёвуш бар муқобили ӯ низ бисёр ҳолатҳои нозукиро мекобад ва баъдан мехоҳад зарба занад. инҷо часпиш, боз ҳам таваққуфи партери аст. ҳолати хеле ҳам мушкил барои ҳар ду варзишгарро ман мебинам. бубинед, оромии мухлисон ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар инҷо партери балала бармехизонад шояд ҳар дуро. акнун
سیاوش خطا کرد و امکانیت برای ضربه زدن سیاوش دارد. حالت دیگر داشتن و رقیب نیز اینو خوب در کرده است. سیاوش در حال باز هم از سمت بالا ضربه میزند و فکرم پارتر کار کردن برای آنها هر دو قلای‌تر است. بالالا در نوبت دوم البته مجبور میگردد که آنها رو از جای برخیزاند در حالت کم فعال بودن این دو ورزشکار. اما سیاوش ضربه میزند از سمت راست ضربه میزند. حالت ناموفق برای رقیب. بالالا بله واقعا امروز در نوع ورزش‌های محاربوی یا چی صنعتی محاربه‌های آمیخته و سمبوی محاربوی ورزشگران فدراسیون روسیه مخصوصا داغستان یک سبک و اسلوب و یک شهرت مخصوص میان دیگر ورزشگران دارند و اکنون واقعا باعث افتخار است که امروز ورزشگران ما در مقابلیت با چنین حریفانی که از در دیگر کشورها یک مقام و مرتبت خاصه دارند هنرنمایی میکنند و در اینجا من قوازمای هر دو این ورزشگر رو یعنی دو رنگ میبینم. هر دو ورزشگر یعنی یک زد رقابت میکنن. ورزشگر تاجیکستان یعنی ببینید که در همون لحظه های اول یک بار تیک داون کرد و همون حالتی از بالای حریف ضربه زدن امکانیت فراهم داشت و بعدا در قسمت دوم قوازمای هم همین حالت با او با وقوع پیوست دوباره. اما ورزشگر داغستانی باشد یعنی از همون حالت هایی که ورزشگر تاجیک یا فرصت هایی که امکانیت داشت ورزشگر تاجیک ضربه بگذراند یعنی فورا رهایی می‌یافت ورزشگر داغستانی و اکنون در حالت قامت راستو هر دو ورزشگر موازنت رو نگاه می‌دارند و در این مورد چی باید کرد مراد علی؟ من کریم گفتم که من این رقابت رو طولانی می‌بینم. من قبلا پیش از رقابت چون که تجربه بسیار هم دیدن من از ورزشکاران این بار دیگر گواهی می‌دهد که چگونه رقابت اجرا می‌گردد. شاید راوند ایلوواگی هم داده شود. شاید از احتمال دور نیست راوند ایلوواگی اما چون ورزشکار داغستانی اکثرا داغستانی ها بسیار در پارتر هم خوب کار میکنند. اکثرا در بازی‌های المپیک ببینید نمایندگان عموما قفقاز در روسیه بیشتر مدال میارن در رشته‌های گوشتین یعنی آنها هم راستو و هم پارتری خوب کار میکنند. باید سیاوش نیست مکتب خوبی از خوبکیروف رو گذاشته باشد. ببینید اینجا امتیاز پیدا کرد نماینده داغستانی. ببینید در حالت راستو هم ضربه ها یعنی های کیک‌های خوب دارد ورزشگر داغستانی. اما سیاوش همون قویگیه که قبلا داشت باید نشان دهد. سیاوش تا جایی که من اطلاع دارم او در بوکس هم مشق کرده از روبری قابل جان و در همون ترکیب بله محاربه‌های اونیورسالی و بوکس هم تمرین کرده است قبلا و باید ضربه‌های دستی راست یعنی ضربه‌های مستقیم و اپل کورد همون ضربه‌هایی که در بوکس رایج هستند باید فوراً می‌گذرانید. اما اینجا باید شما اعتبار دادید ببینید راوند انجام رسید. شما اعتبار دادید که ورزشکار داغستانی آموخته است در حال از پای افتیدن الکه امتیاز می‌دهد برای او الکه امتیاز می‌دهد. با فکرم راوند ایلوواگی میشود. بله شاید راوند ایلوواگی هم داده شود. اگر اینجا ببینید اگر گفتنی هستم که اگر دوباره این اشتباهی که سیاوش یعنی پای را دادن و خود با پشت افتیدن رو اگر اجرا کند این لحظه بسیار مشکل است برای سیاوش پیروز گردیدن. ببینید مربی نوعی که خرواتی بله بسیار ناراضی است از بالالا و سمت نگاه دارد. علامه دوران یو بله اکنون دیدید بله وقتی ایلوواگی داده میشه یعنی همون طور که ما تخمین زدیم احتمال راوند ایلوواگی هم داده شود اکسترا تایم همین طریق شد. اکنون دوستانی عزیز ما همانو با پیش ما همانو خسته نیستیم. ما از سیاوش باوری داریم. سیاوش همون با قول کریم خان پلنگ است که امروز سعی خیش رو جویا است و باشد که این نماینده داغستانی سعی سیاوش گردد اما برای سیاوش لازم است که سراول یعنی همون متد یا روش شکار آموزد برای سعی کردن رقیب چون که امروز و این لحظه برای سیاوش لازم است که با پشت افتیدن این صفر است. یعنی بله چگونه رمزی پیروزی یعنی بر
معلوم هست در همون سیمای پلنگ دیدن رمز مبارزه دلیری و شجاعت. همون است تالاری که امروز استقلال چون پلنگ است که امروز همون نامگذاری کرده است، یعنی رمز رو انتخاب کرده است. هر بشه هر 8 کنجه گمان مبارک خالص شاید که در اینجا پلنگ ها خفته باشند. بله ما باوری دارم از پلنگ های کلوب ورزشی استقلال، اما پرتاب‌های سیاوش رو هیچ انتظار نیستیم. اما ببینید که در اینجا حالتی میشوند، این ورزش است، بعضا میشود حالتهایی که اشتباه بالای هم میآید. ورزشکار اکنون من کریم خان در آغاز هم گفتم این رقابت طولانی میشود. بله چون طولانی ترین هم شد. بله طولانی ترین هم شد، برای اینکه امروز ورزشکاران دوستانی باز میگویم خوب هستند، در پرده کار کردن بسیار خسته نمیگردن آنها، اما سیاوش باید مکتب خوبی از هم خوکرف رو استفاده برد. حالتی پرده‌ای برای خوب میسر میگردد، باید آزادانه از اون مکتب اعظم خوکرف استفاده برد. نوبسته است مربی خلوتی که برای اون مشق میدهد. مکتب اعظم خوکرف خوب است. من بارها هم میگویم اعظم خوکرف بارها زنگ زده است. برای من میگوید که من برای حتی موین رو که دو باختی اخیر داشت اعظم خوکرف کجا شد گوشتینی موینی که گوشتین میگرفت چقدر زیبا. بله یعنی حالت‌های پرتری باید ورزشگران تاجیک برتری داشته باشند، چون استادی آنها مربی آنها در این حالت یا در این سبک رقابت یک برتری مخصوص دارد. برتری اون رو من در چی میگویم که در رشته جوجوتسو که همه پرتر است اعظم خوکرف چمپیون جهان گردیده است. بله در امریکا بارها توانسته است که عنوان قهرمان را بگیرد. اکنون رهایی باز امکانیت همون با صدا با همون حالت مخلصان و این شروع شوق رو بینید به خاطر استقبال سیاوش است. اما ببینید رقیب در حال سیاوش رو بسیار آموخت. من غلبه سیاوش رو دورتر میبینم، افسوس. اما باید یک چیز رو یادآور شد که ورزشگر داغستانی طی 5 قوازمایی که در سالهای اخیر داشته است، یعنی 4 برد دارد و 1 باخت دارد. سیاوش نیز دستاوردهایش کم نیستند. سیاوش نیز دستاوردهای طی سالهای اخیر باخت ندارد. بله یعنی باختهایش در ابتدای کسبی است. بله سیاوش امکانیت خوب داشت، اینجا میتوانست حتی امتیاز داشت، حتی خوب کار میکرد، اما باز هم اشتباه همون از پای افتیدن است. بله دو دفعه در هر دو راوندها تیک داونی اولی بر سیاوش بود. ببینید حالت ناموفق برای سیاوش. صد افسوس که از این حالت برآمدن برای سیاوش موفق میگردد، اما سیاوشی که خیلی خوب بود. بله از این حالت برای سیاوش ورزشکار داغستانی خوب آموخته است. نه اینجا بیهوده است شروع شو کردن، چون که سیاوش در حالت ناموفق است. حتی میتواند در اینجا بوغی کردن رو نماده داغستانی استفاده برد، چون ضربه میزند اگر هر دو طرف آزاد گردد در حال میتواند توسط پایها ببین پایها را چگونه مستحکم گرفته است نماده داغستانی. این حالت است که از این حالت رها یافتن کاری بس و سهل و دشوار است. بله اما چقدر تجربه یا ملکه بوی در کار است که ورزشگران از این حالت رها یابند و توانند که از همون اصول هایی که مورد علاقه شان است استفاده کنند. من بارها گفتم با زور رقابت کردن ورزشکار رو زورتر میکند. این بسیار خوب است. باید آنها امروز ورزشکاران ما با رقیبان پرزور برآیند. آنها توانند امروز در تاجیکستان فردا در عرصه بین المللی توانند که نام شهرت تاجیکستان رو برآورند. امروز آنها نامبرداران تاجیکستان هستند. بله واقعا امروز یکی از پرنفوذترین نوع ورزش‌های رزمی که واقعا در جهان شماره علاقمندان و پیروانشون بس و سرشمار است، انا همین صنعت محارباتی آمیخته است، انا همین سمبوی محاربوی است که واقعا اکنون ببینید ورزشگری تاجیک از این حالت لع دادن دست رو این به ورزشگری داغستانی میسر شده است، لع دادن دست رو. اما سیاوش رها یافت و ضربه میزند باید سیاوش در این حالت. اکنون ببینید چگونه تجربه ملکه سیاوش رو توانست که از حالت اول رها یابد و اگر تواند که در همون ثانیه‌های آخری امکانیت بهترین است برای سیاوش. بله اگر بهترین امکانیت است دادن یا خفه کردن رو استفاده کند بسا جالب و عین مدعا خواهد بود. و ببینید بهترین امکانیت است
дар ин ҳолат агар Сиёвуш набарояд пас бале бубинед зарбаҳо ҳам бошад ва қавӣ нестанд. агар каме пурсуръаттар мешуданд шояд дар ин ҷо Сиёвуш якам бартарии дигар низ зам мекард. акнун Сиёвуш имконият тамом. раунд тамом шуд. Сад афсус. раунд тамом шуд ва ҳалномаи доварон инро ҳал мекунад. ҳалномаи доварон инро муайян месозад ки дар ин ҷо ки пирӯз гардид, ё Сиёвуш ё рақиби Сиёвуш. аммо партовҳоро ба назар гирифтан аст. ман ҳам гумон мекунам барои доварон мушкил хоҳад буд киро ғолиб ҳисоб кунанд, чунки ҳар ду варзишгар воқеан лоиқ буданд. ҳар ду тавонистанд ки бар муқобили якдигар яъне аз ҳар гуна усулҳо аксуламал нишон бидиҳанд. ман дӯстони азиз бисёр ҳолати эҳсосӣ аст, бисёр лаҳзаест ки имрӯз тақдири Сиёвуш ва рақибро ҳал мекунад. аммо боз ҳам мегӯям ки ин ҷо танҳо ҳалномаи доварон. Оба бойца показали прекрасный бой. Доминировал то один, то другой. Вы сами все видели. В результате судейская коллегия пришла к единому решению. В этом бою объявляется ничья. И для награждения спортсменов в ринг приглашается первый вице-президент Федерации футбола Республики Таджикистан Хуржат Мирзоев. Войны, бились они в клетке. Боевая ничья. Мы надеемся на матч-реванш, который обязательно состоится. Дорогие друзья, и сейчас настал момент финального боя Гран-при Азии по боевому самбо. И в ринг приглашается из Таджикистана Муин Таджик Гафуров. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking bite me. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking... Ladies and gentlemen, this is the Open Asia Grand Prix Combat Sambo Final. And from Tajikistan, Muin Tajik Гафуров. His professional record, 10 wins and 2 losses. И в синий угол ринга добро пожаловать из Египта. And to the blue corner of the ring, welcome from Egypt, Sami. Fame, no, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if
going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs a antiseptic. Gentlemen, your closest fighter from Egypt, Sami Amin. He is the Emirate Brazilian Jiu-Jitsu champion. His professional record is 8 wins and 3 losses. Sami Amin. And your referee in the ring, Vladimir Balala. دوستان عزیز اکنون دوباره موین غفورov برآمد بر مقابل سامی امین مصر. نفره که در وان چمپیونشیپ هر دو میزنند. این ورزشکارانی هستند که بارها در وان چمپیونشیپ رقابت کردند. حالا ما منتظر میگردیم از موین. فینال است. راوند اول دور فینالی. سامی امین نفره که دوستان عزیز برای مخلصان شبکه ورزش آشنا است. در وان چمپیونشیپ ما این ورزشکار را از رقابتش برای شما نمایش داده بودیم. ببینید اکنون برای بفکرم برای موین خوب است رقابت کردن با اون. سامی امین حالا یک ضربه موین را قبول کرد و دوباره بر مقابل موین مستحکم استوارتر می ایستاد، اما موین باشد همانو شتاب نمیکند برای ضربه. اوه اکنون ببینید حالتی که باز هم سامی امین را در حالت ناگوار مانده است. ضربه های مستحکم موین غفورov، خیلی ضربه های قوی، اما رقیب نیست. بازم به هجوم میگذارد. موین باشد خود را در کنار گرفته ایستاده است. او توسط برگشت با پای، اما حالت عجیب. نه در اینجا موین خوب است. موین خوب کار میکند. موین خوب کار میکند و سامی امین باشد خود را خوبتر میگیرد. در اینجا امکانیت زیبا است برای موین ضربه زدن. خیلی حالت زیبا. پای را سر اول موین میبرارد برای خوبتر موقع خیش رو اشغال کردن و بعدا ضربه زدن برای موین باید میسر گردد. سامی امین این ورزشکار مصر ببینید. اوه موین ضربه میزند. خیلی ضربه های قوی از سمت راست چپ. رقیب در یک حالت ناگوار است. ببینید همه از پای برمیخیزند برای موین با حالتی که رقیب را انداخته است. رقیب نیز در حالت ناگوار است. سامی امین در حالت ناگوار است. موین ضربه میزند. خیلی ضربه هایش قوی است. در حالت دیگر بالالا نظارت میبرد هر دو را برای ویران نکردن قاعده های سامبوی محاربه کسبی. در اینجا سامی امین دیگر در حالت خیلی ناگوار قرار گرفته است. موین ضربه میزند. باز هم حالت های زیبا را موین به دست میگیرد. از سمت چپ راست ضربه زدن برای موثر بگردد. دوباره ضربه میزند. در حالت پرتری کار کردن برای موین آنقدر ببینید برای رقیبی موین آنقدر خوش است. او راست ضربه میزد اما توقف است. در حالت کم کار کردن موین ممکن است هر دو را از جای برخیزانند. بالالا نظارت میبرد این رقابت را. سامی امین مصر مستحکم رقیب را داشته است. موین را نمیخواهد که با او ضربه زند، اما موین باشد با هر کار با هر حرکتی نباشد خود را از این حالت رها میکند و دوباره میسر بگردد. ضربه میزند. در حالت ناگوار است. ضربه های قوی موین بس کنه میرزد. اکنون خیلی حالت زیبا موین ضربه میزند. حالت زیبا برای موین ضربه زدن. خیلی همه حالت عجیب. بالالا میتواند که از این حالت نظارت برد، چون که در اینجا حالت ناخوشی با بار آمدنش ممکن است. موین با ضربه میزند. حالتی داشتن را بالالا نشان میدهد. از کنج سرخ موین ضربه میزند. تمام. این غالبیت موین است. غالبیت پررأی موین غفورov است. دوستان عزیز سامی امین مصر در اینجا مغلوب میگردد و موین در دور فینالی پیروز گشت و این پیروزی موین است. پرچم بر دست میگیرد. خیلی عجیب بود. اکنون موین غفورov در وطن خویش در میدان خود غالبیت به دست آورد. در مرحله فینالی گران پری
ҷоми Осиё. این قوازمایی در دقیقه پنجم دوستان عزیز به انجام رسید. Для награждения бойцов в ринг приглашается президент футбольного клуба «Иссеклол» Шохрух Саидов. Важное и главное событие. 10-й бой в битве за титул Исмоилы Сомони в весе до 93 килограммов. Now, ladies and gentlemen, the main event of the evening, the heavyweight category. And to the red corner, please welcome from Tajikistan, Uzbek Rahmanov. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home. He's European Combat Sambo champion. His professional record is 5 wins and no losses. His weight is 110 kilos and his height is 190 centimeters. Uzbek Rahmanov, Tajikistan. Well, ladies and gentlemen, into the blue corner, please welcome from Brazil, Исмоила Сомони V. From Brazil, he's the MMA World Champion WKA version in Canada 2014. His professional record is 7 wins and 3 losses. Brazil. And your referee in the ring, Artem Tarasov. Позвоночник не бьем, все по углам.
артем тарасов рефери марказ дар қувозмои марҳилаи финалӣ ва қувозмои баҳри ба даст овардани ҷоизаи исмоили сомонӣ марҳилаи 5. дӯстони азиз, инак пас аз чанд лаҳзаи дигар шурӯъ мегардад. худойдод раҳмонов бо ҳарифи бразилияш маэсио брандао аз зумраи варзишгароне мебошад ки дар К1 ё К1 12 бор дар Бразилия тавониста ки ба болои ринг барояд ва уро яке аз чеҳраҳои саршиноси ММА ки дар UFC чемпион шудааст Дос Сантос, яъне маҳорати уро хуб тавсиф кардааст акнун бар муқобили варзишгари тоҷик ки дар ҳамин ҷоизаи исмоили сомонӣ маҳорати воло дорад. ин худойдод раҳмонов ба болои 8 кунҷа баромад. акнун муродалӣ бигӯяд ки ибтидои рақобатро чӣ гуна дарёфтед? ман дар инҷо фосила мебинам байни ҳар ду варзишгар, яъне мувозинатро нигоҳ медорам. бале, чун худойдод раҳмонов дар партер хеле хуб кор мекунад, тавассути муштони зарба мезанад, аммо бо варзишгари бале инҷо имконияти хеле хуби худойдод раҳмонов ба даст омадааст барои зарба задан ва варзишгари Бразилия. аммо маэсио брандао чун мебинем дар инҷо муваффақ нагардид ҳам дар росо зарба задан, ҳам дар партер. аммо худойдод маҳорати баланди партерию хуб аст. бибинед ҳолати хеле хуб, аммо варзишгари бразилиягӣ худро на он қадар хубтар ҳис мекунад ва дар ҳолати ногувор қарор дорад ва бисёр ҳолат зарбаҳои қавӣ. худойдод озмои марҳилаи финалӣ дар ҳамон дақиқаи якум ба анҷом расид. дӯстони азиз, худойдод раҳмонов тавонист ки дар ин марҳилаи 5-уми ҷоизаи исмоили сомонӣ ҳам ғолибият ба даст биёрад. ӯ яке аз варзишгарони шинохтаи Бразилия Брандао Маэсиоро ба зону нишон дар ҳамон сонияҳои аввал дар дақиқаи якуми раунди якум тавассути нокаути техникӣ ғолибият ба даст овард ва артем тарасов довари дараҷаи байналмилалӣ аллакай пайхас кард ки дигар ҳоҷат ба задани зарбаҳо нест ва ин қувозмое ки аксарияти варзишгарон дар ин маҷмӯаи бошкӯҳи варзишӣ ба хотири тамошои ин қувозмоӣ омаданд, акнун барабас нарафт ва онҳо воқеан як қувозмои ҷаззобу ҷолибро диданд. имрӯз воқеан рӯзи шодиву сурури варзишгарони тоҷик буд ва онҳо тавонистанд ки бори дигар дурахши чеҳраҳои саршиноси санъати муҳорибаҳои омехта ё самбои муҳорибавиро тамошо кунанд. From Tajikistan, Uzbek, дӯстони азиз, бо пирӯзии худойдод раҳмонов мо гузории хешро низ ба анҷом мерасонем. ин марҳилаи 5-ум буд. шоҳҷоизаи исмоили сомонӣ марҳилаи 5-ум ба анҷом расид. то барномаҳои дигар шоду пирӯз будед. гузори шумо аз ноҳияи Данғара манзури шумо гардед. муваффақ бошед, саломат бошед ва ҳамеша пирӯзиҳоро барои шумо таманно дорем. Brandao, Худойдод Раҳмонов. Пояс чемпиона. Битва за титул Исмоила Сомони.